Ayun, nakahuli siya guys. Ito. Ayun, nakahuli siya. Medyo maliit lang nga lang guys. Tuli. Lagay mo dun. Yan guys. Flashback. Hello guys. Hello. I-zoom muna tayo, zoom. Huwag kayong mahiya guys pag ito'y ginagawa nyo guys. Kasi ito'y nakatulong pangulam. Oh my God! Wow! Hindi masinsin yung mga inarte guys kasi Ito guys, katuwa na naman ako guys. hindi pwede yan dito guys sa probinsya guys yung mga ate-ate guys. Dapat kaya mo guys kasi A few moments later. guys may balat na naman yung Oh, malaki-laki ito guys ah. Lapit mo dun. Kita mo ano? Guys. Bang, cute-cute ito guys. Doon naman tayo guys. ang aking paong guys ba guys. Tingnan nyo guys, wala na naman. Ada ay dito dito. Ay guys. Ito na guys ba? May samad guys. Yan guys oh. Yan. May samad. Very extra gali. Kuan man puti ang puti mo. Ayun, ayun. Angat, angat. Yung dalawa yung kuha niya guys oh. Yun. Guys, huli na talaga guys. Pero may huli tayo guys. Maliit na isda guys. Guys, malas. Kunin mo. Wala. Ito yung kuha niya guys oh. Ito. Ito yung guys nakuha niya guys oh. Sana. Ito yung nakuha niya guys na isda. Bunog tawag sa amin ito guys. Okay. Berkuan. Okay, ayan guys oh. Yung bingit niya guys, sumabit. Ano, kaya pa? Wala. Hadlok. Takot siguro yaman kasi nakabidyo ban eh. Una guys. Ayan na yan. Ayan na guys. Nakuha Ayan siya. guys. Yan nakuha niya guys oh. Kuha na guys. Ito guys oh, kahoy guys. Ugdok guys. Ito yung kuha niya guys oh. Yun, isda. Goods na. Ayan na guys. Oy. Lami lagi na guys ba. Yan, lagay niya guys. Lagay niya guys oh. Yan na guys. Yan. Yan yung kuha niya. Yan guys. Kahoy lang yan guys. Dito guys sa amin guys sa probinsya guys kapag may ano ka tawag doon kapag masipag ka la mamingwit may pangulam ka na guys. So ang kailangan talaga dito sipag at tiyaga. Boss! Ano na dyan? Nakakuha ka? Okay. Oh ito guys, may nakuha na naman oh. Yan guys. Andyan naman guys. Nakakuha na naman siya guys oh. Yan guys. Dito. Kuha na naman guys. Maswerte itong batang to ah. Di lagay ulit. Tanggalin mo na doon guys. Tingnan niya kung paano mo ni Yan guys. Yan oh. Yan. Yan guys. Ay, ganun lang pala. Yan guys. Muntik na makabuhi guys. Yan guys. Basta guys. Buinas to guys oh. Siya lagi ang nakakahuli guys. Ikaw, kumusta ka na dyan? Iwat to guys, iwat. Export is the basic guys. Ikaw mag-alala, makakuha ka rin dyan. Dito tabi ka dito sa kanya oh. Magkikita ko talaga na mirror kasi gumagalaw yung ano niya, yung bingwit niya. Yan, parang mirror niya yan. Oh, di ba? Yan guys. Andyan na naman guys. Mahuli naman siya. Kuha na naman guys. Swerte talaga nito guys. Dami yung huli guys oh. Guys. Umurin. Yeah, dami yung huli guys oh. Yan guys. Mapuno na tong kuan guys.
Ang kahoy guys. Yan yung kuha na guys oh. Yan.